I believe Yo creo that for the past 16 years, que por los últimos 16 años, God has allowed me to pastor this church. Dios me ha permitido pastorear esta iglesia. From where it started De donde on comenzamos 49th and Vermont, en la 49 y Vermont, and then we moved to Martin Luther King Western, y luego en la King y la Western, and then we moved into here in 2008. y aquí nos mudamos en el 2008. Geographically speaking, Los sitios donde estábamos, it's not that far. It's only about a mile and a half from all these locations. we've las been. distancias están como a milla y media de por aquí. But spiritually speaking, Pero espiritualmente hablando, it's been a journey of 1,000 miles. ha sido una jornada de 1000 millas. And we walked Y hemos and caminado walked y caminado because we believe that God has a future for us. porque creemos que Dios tiene un futuro para nosotros. There's nothing more that the devil likes to do No hay nada más que le encanta hacer al diablo than to blind you of the fact that God has a better future than your present. de cegarte y demostrarte que Dios tiene un mejor futuro que tu presente. People commit suicide La gente comete suicidio because they don't see a better tomorrow. porque no miran un mejor mañana. So it's been my job all these years, Así que todos estos años ha sido mi deber, in November and December, every year, cada año, los noviembres y diciembres, to get you ready for the next year. el poder prepararte para el año que viene. But all I can do Pero lo único que yo puedo hacer is to be a coach ser como un maestro and give you the tools that you y need darte a ti las herramientas que tú to move necesitas forward. para que tú te muevas hacia adelante. But it's your job to be a great student, Ahora tú debes ser un buen estudiante to apply it in your own personal life y aplicar esto a tu propia vida and move forward para poder moverte hacia adelante from season to de season. temporada a And in temporada. our case right now, Y en nuestro caso from ahorita, decade to de decade. década a década. Come on, somebody say amen. Alguien diga amén. See, you need to understand something about God. Tienen que entender algo de Dios. He's a God of time and seasons. Es un Dios de tiempo y temporadas. And we're about to finish a decade. Vamos a terminar una década. It's so important to understand that you need to do the right thing so that your next decade, Es importante el que sepas que tienes que hacer lo correcto in order for your next decade to be the best decade. para que tu próxima década sea la mejor década. There's see, God loves to work in decades. A Dios le gusta trabajar en décadas. A decade is every 10 years, right? Son cada 10 años. It defines a culture. Eso define una cultura. It defines fashion. Define el fashion, It la defines moda, music. la música. It defines who you are. Define a quién tú eres. But it also gets you ready for who you're going to become in the next decade. Pero también te prepara para lo que te vas a convertir en la próxima década. Think about when you were between 1 and 10 years old. Piensa cuando tenías de entre 1 a 10 años. Certain things only happen in that decade Ciertas cosas ocurrieron en esa década because you were between 1 and 10. porque tenías entre la edad de 1 a 10 años. Now think about when you were 10 to 20. Ahora piensa de tus 10 a tus 20 Didn't años. certain things happen in that decade? Otras cosas pasaron en esa Come on, you década. with me now? ¿Están conmigo? Now think about when you were 20 and 30. Ahora en tus 20 a tus 30. And there are things that are happening in this decade now. Hay cosas que están ocurriendo en esta década Now ahora. if you're a little older like me, think about when you're 30 and 40. Ahora si eres un poquito más mayor que yo, de tus 30 y 40. Certain things happen in every single decade. Hay ciertas cosas que ocurren en cada década That de tu after vida. that decade passes us by, Que después que pasa esa década, you can never go back and change it. nunca puedes regresar a cambiarlo. And it might take you a whole decade Y tal vez te puede tomar toda otra década to get yourself right para poder prepararte if you don't start right. si no comienzas bien. Imagine this, Imagínate esto. that we're about to go in 2020, Vamos a entrar al 2020 and if you don't get it right, y si tú no te arreglas, it might take you another 10 years before you get right. te puede tomar otros 10 años hasta que te arregles. Think about what you're going through in this season right now. Piensa en lo que estás pasando en esta temporada ahorita. Can you deal with 10 more years of whatever you're going through in this season now? ¿Quieres pasar por otros 10 años con lo mismo que estás lidiando ahorita? Come on, help me. Ayúdenme. Think about your worst day. Piensa en tu peor día. Can you go another 10 years? ¿Pudieras pasar otros 10 años? Think about your frustration. Piensa en tu frustración. Can you go another 10 years? ¿Puedes vivir otros 10 años? Think about your financial situation. Piensa en tu situación financiera. Can you go another 10 years that way? ¿Pudieras pasar otros 10 años de esta manera? So we gotta get it right. Así que nos tenemos que arreglar. And that's the reason why
even the world classifies decades. Y por eso el mundo clasifica décadas. Because as seasons go by, Así como pasan las temporadas, you go back to identify what happened in a decade. regresas a identificar lo que ocurrió en una década. I mean, even in our world of music, Aún en la música, you know, they say the 60s. por decir los 60s. When I mention the 60s, what do you think about? Si tú estabas en los 60s, ¿en qué piensas? Some oldies, right? When you think about the The 70s, Beatles. what do you think about? Los 70s, disco, Donna Disco, Summer, bell bottoms, afros. el different estilo de moda. You know, wild childs, people getting high, having sex everywhere, Los hippies, right? the 70s. When I say the 80s, what do you think Los about? 80s, old school rap. Disco biscuits. In fact, let me tell you something. If I throw a party tomorrow Si yo hago una fiesta mañana and I tell you the theme of the party, y te digo el lema de la fiesta, you must come dressed as the 80s. tienes que, por decir, venir vestidos como los I 80s. don't even need to explain to you how you need to come dressed. Ni te tengo que explicar cómo vestirte. Because that decade has already defined it for us. Porque esa década ya nos dio una definición. My question is, what is going to define your next decade? Mi pregunta es, ¿qué va a definir tu próxima década? When you look back at your life, Cuando miras a tu vida, what is that decade going to define? ¿qué es lo que va a definir esa That década? you had the greatest opportunity Que tienes una gran oportunidad and you stepped up to the situation, y entraste a la or situación that you failed to respond o que fallaste a and responder you were stuck for another 10 y years. te estancantes por otros 10 años. Somebody say, I don't want to be that person. Alguien diga, yo no quiero ser esa persona. See, I want to talk to you about stepping into a new season. Hoy quiero hablarte de entrar a una nueva temporada. In the beginning of every year, En el principio de cada año, we set off the new year with new desires. comenzamos el nuevo año con nuevos deseos. Right or wrong? ¿Verdad? Every December 31st Cada 31 de diciembre or January 1st after you o de enero primero, get over the hangover. Don't laugh at me. I'm being real with you. You start out with new desires, comienzas con nuevos deseos, new resolutions. nuevas resoluciones. I'm going to become this. Voy a convertirme en I'm esto. going to do this. Voy a hacer esto. I'm going to look like this. Voy a mirarme de esta cierta manera. Now, in November 2019, as we wrap up this year, Ahora en noviembre de 2019, mientras que cerramos el año, where are those desires? ¿dónde están esos deseos? Where are those resolutions? ¿Dónde están esas metas? Where are you ¿Dónde estás tú now compared to who you say you were going to become on January 1st? ahora comparando con la persona que dijiste que ibas a ser enero primero? We start out with new hopes, Comenzamos con nuevas esperanzas and we boldly declare that it will be a new year for us. y declaramos que va a ser un año nuevo. Anybody understand what I'm talking about? ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? But the way you measure your year or your season Pero la manera que mides tu año y tu temporada is not how you start, no es en cómo lo comienzas, but it's how you finish. es en cómo lo terminas. It's how you finish. ¿Cómo vas a terminar? Because everyone starts off fast. Porque todos comienzan corriendo. Have you ever seen the LA Marathon? ¿Han mirado un maratón? And there's thousands of people. Y hay miles de And as personas. soon as they say go, Y cuando dicen vayan, everybody comes out smiling. y And todos están everybody sonriendo. believes they're going to finish the race. Y todos piensan que van a terminar la carrera. See, believe El creer and wishes y desear does not guarantee you success. no te garantiza éxito. You gotta execute. Tienes que ejecutar. You gotta get yourself ready for that Te tienes season. que preparar para esa temporada. And 2 hours and 26 miles, Y 2 horas en 26 you millas. see someone who's from another country except United States Miras que es alguien de otro país que no es del Estados Unidos cross the finish line. que termina la línea And then final. 3 hours later, Y 3 horas después you see one person, miras 2 uno, people. 2 personas. 10 hours later, 10 horas después you see the other thousands of people who start out miras los miles que comenzaron contentos believing they were going to cross the finish line. y creyendo que iban a terminar. See, you can succeed here, Puedes ser exitoso aquí, but it's a whole different thing for you to succeed out here. pero es totalmente diferente para ser exitoso aquí afuera. People wish and have good desires, La gente desea
y tiene buenos but that deseos, doesn't guarantee you success. pero eso no te va a garantizar éxito. See, at the beginning of every year, En el principio de cada año, when we're looking ahead, cuando estamos mirando hacia adelante, we envision a possible future. visionamos un futuro posible. What is a possible future? ¿Qué es este futuro? Meaning that you believe, Es decir, que tú crees, because we have an opportunity of a new year, porque tenemos una oportunidad de un nuevo año. things are going to be new. Las cosas van a ser nuevas. Let me tell you something. Te digo A algo. new year Un nuevo año does not guarantee you new things. no te va a garantizar nuevas cosas. Come on with me, come on. Decisions Decisiones guarantees you new things. te va a garantizar nuevas cosas. Change Cambio guarantees you a new thing. garantiza algo nuevo. Commitment Compromiso guarantees you a new thing. garantiza algo nuevo. Sacrifice Sacrificio guarantees you a new thing. garantiza algo nuevo. That's why the Sunday before I left, Por eso el domingo antes de I was irme sharing with you in the book of Ecclesiastes 3 te says, compartía en Eclesiastés 3 there's a season for everything que hay una temporada para todo. under the sun. Bajo el sol There's a new season. hay una nueva temporada. Now God offers us a new season. Dios nos ofrece una nueva But you temporada. gotta get ready for that new season. Pero tú te tienes que preparar para la Are you with me temporada. now? ¿Están conmigo? So we envision a possible future, Envisionamos un futuro posible and our vision for the new year y nuestra visión para el año nuevo is always a mix of good siempre está con lo bueno and bad motives. y motivos malos. So it's a mixture. Siempre es una mezcla. You know, like the reason why I say that is because La razón por qué yo digo esto, there's good intentions, porque hay buenas intenciones, but you might have bad motives. pero tal vez un motivo equivocado. It's a mixture of love Es una mezcla de amor and selfish ambition. y ambición. It's also a mixture of serving Jesus Es una mezcla de servirle al Señor and serving ourselves. y servirnos a nosotros But mismos. when we get a chance to look back, Pero cuando tenemos la oportunidad de mirar atrás, that's why it's better. It's not how you start, but it's how you finish. por eso no es como comienzas, pero como terminas. Because when you're about to finish, you can look back Porque cuando estás al punto de terminar, puedes mirar atrás and we see reality with greater clarity. y podemos mirar la realidad con Yeah, claridad. listen to me. Don't be on the phone because you're gonna be the same person who's gonna mess up 2020. Escúchenme, no estén en su teléfono porque van a ser exactamente los mismos la próxima And the temporada. reason why people mess up Y la razón por qué la gente arruina las is cosas because they get all the information and never apply it to their lives. es porque reciben toda la información pero nunca lo aplican a su And vida. I believe that we have a generation who's full of information Y yo creo que tenemos una generación llena de información, with no application. pero sin aplicación. And you make yourself feel good Y tú te haces sentir bien por ti mismo, because you do wish to become a better person, porque sí deseas ser una persona but you mejor, don't do anything about it. pero no haces nada de But you eso. deceive yourself because you do wish. Pero tú te miras porque deseas. And you wish so much, you convince yourself that you already become that person. Y lo deseas tanto que te convences que ya eres esa persona. And there's something about the end of a season. Y hay algo de el final de una temporada. See, my mom just passed away a couple of weeks ago. Ya saben que mi mamá falleció hace unas cuantas semanas. And you might think I keep mentioning this because I'm like, stuck in the past. Y ustedes piensan que sigue hablando de eso porque está en el pasado. I'm not stuck in the past. I'm learning from her life. Yo estoy aprendiendo de su vida. Yo no estoy I'm estancado. learning from her season. Estoy aprendiendo de sus temporadas. Pastor Cynthia was talking about if you don't obtain the lesson, you're not going to go into a new season. Pastora hablaba que si no obtienes la lección no vas a entrar a una nueva temporada. See, when a person dies, Cuando una persona muere, we can see much more clearly podemos ver más claro who they really turned out to be. a las personas que se convirtieron. When a season of life ends, Cuando termina una temporada de una vida, we see the fruit of all of our dreaming, miramos el fruto de todos los our sueños, planning, las our planificaciones, labor, nuestro labor and our investment. y nuestras inversiones. In other words, en otras palabras, stop getting excited about what you're doing now, no te emociones de lo que estás haciendo ahorita, because later it's going to reveal what you say you were. porque después se va a revelar en la persona que tú dijiste que eras. And we need to understand something. In Ecclesiastes 7:8, Eclesiastés 7:8. look what he says. Mira lo que dice. Are you with me now? Say with me, yes, Pastor. Digan, sí, pastor. Like, finishing Terminar is es better than mejor que starting.
que comenzar. That's a biblical principle. Ese es un principio bíblico. The creator of heaven and earth El creador de los cielos y la is tierra telling us nos está diciendo that finishing is better than starting. que el terminar es mejor que el comenzar. Patience Paciencia is better than pride. es mejor que el orgullo. In other words, En otras palabras, endings are usually more truthful than beginnings. el final es más verdadero que el comienzo. I'll say that again. Lo digo otra vez. I'll say that again. I lost my thought. Endings are usually more truthful than beginnings. El final es más verdadero que You el need to principio. understand something. My eyes have seen thousands and thousands of people come through these doors. Mis ojos han visto miles y miles de personas que han entrado por estas My ears puertas. have heard thousands and thousands of words and promising through all these years. Mis oídos han escuchado miles y miles de promesas a través de los años. But it wasn't what they said or what they did then. Pero no era lo que dijeron entonces. It's who have you become now? Es en quién te has convertido el What do hoy. you have ¿Qué es now? lo que tienes el día de hoy? I'll put it to you in a different perspective. Te lo pongo en otra perspectiva. You worked 25 years Trabajaste 25 años and you have nothing to show for it. y no tienes nada que demostrar. Think about that. Piensa en esto. All we did was work Lo único que hicimos es trabajar to pay bills para pagar los biles to one day die. y un día morir. A part of that, Aparte de eso, what do we have to show for it? ¿qué es lo que tenemos que What demostrar? are we handing down to our generation? ¿Qué le estamos dejando a nuestra What are generación? we leaving our kids? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Think about that's life, you guys. Esto es la vida. The reason why we fail to finish one season La razón por qué fallamos en terminar una temporada and start a new y season comenzar una nueva is because we do wish for a better year, es porque sí deseamos un buen año, but we operate more from an entertainment state of mind pero operamos en una mentalidad de entretenimiento than from a commitment to become everything I wish I can become. que el comprometernos a convertirnos todo lo que deseamos In ser. other words, we don't know how to distinguish what to do in what season. No sabemos cómo distinguir qué hacer en cuál When it's temporada. time to work, we become lazy. Cuando es tiempo de trabajar, somos vagos. When it's time to become more disciplined, we want to have fun. Cuando tenemos que ser más disciplinados, queremos divertirnos When it's más. time to learn, Cuando es tiempo de aprender, we ignore. ignoramos. When it's time to come, we stop coming. Cuando es tiempo de venir a la iglesia, paramos de And venir. this is the reason why the people of God Y fail. por eso es la razón que la gente de Dios falla. And then we blame Y God le echamos la culpa a Dios because we are frustrated, porque estamos frustrados repeating the same seasons year after year. repitiendo las mismas temporadas años tras año. But it is not God's fault. Pero no es la culpa de Dios. It's that we fail to discern the season that we are in. Nosotros fallamos en discernir las temporadas en cual nos encontramos. See, in other words, like I said, endings are usually more truthful than beginnings. El final es más verdadero que el principio, el When comenzar. we see things in the natural, Cuando miramos las cosas en lo natural, we may think podemos pensar, nothing good can come from this. nada bueno puede ocurrir de esto. But what happens Pero ¿qué pasa? when we look at the same picture with the eyes of faith? Cuando miramos esa misma situación con tus ojos de fe, You're going to change your future vas a cambiar tu futuro because you're willing to do whatever it takes to become that you just saw. porque estás dispuesto en convertirte en lo que has visto. See, we get excited just knowing Nos emocionamos simplemente el saber that we have an opportunity. que tenemos una oportunidad. My question is, Mi pregunta es, are you getting ready for that ¿te opportunity? estás preparando para la oportunidad? Have you ever wished to be promoted at work, ¿Has deseado tener una promoción en tu trabajo, but you never even go the extra mile to get promoted when the opportunity comes? pero ni haces la extra mía para la oportunidad? And then you get bummed out because the guy who came 6 months before you got promoted before Y you? después te pones triste porque el que acaba de venir hace 6 meses lo promovieron antes que ti. And now you start hating on your boss and that new guy who got promoted? Y comienzas a que te cae mal ahora el jefe y el que promovieron. I didn't get promoted because they hating on me. Ah, no me promovieron porque no me quieren. No, No, you didn't get promoted no te promovieron because you have a desire porque tienes un deseo without application. sin la aplicación.
Come on, are you with me now? ¿Están conmigo? This is opportunities God's given us, you guys. Esta es una oportunidad que Dios nos está The dando. problem is El problema we es, forget about God when service is over. se nos olvida de Dios cuando ya el servicio se termina. And we leave him in that same chair you're sitting on. Y dejamos a Dios en esa misma silla donde te estás And sentando. we pick him up next time we come to service. Y lo recogemos cuando venimos al servicio. And the way you're going to succeed Y la manera que vas a ser exitoso is if you become and start living the promise God has spoken over your life. es si te conviertes y comienzas a vivir la promesa que Dios ha hablado sobre tu vida. If you're going through some hard times in this season, Si estás viviendo unos momentos difíciles en esta I temporada, want you to know that God is with you in the midst of it all. yo quiero que sepas que Dios está contigo en medio de todo. But he wants you to become active. Pero Él quiere que tú seas activo, He wants you to make changes. que tú comiences a hacer cambios. The only way to become the best version of yourself La única manera de convertirte en la mejor versión de ti is to change yourself. es de cambiarte. There's not this abracadabra type of experience No hay una experiencia mágica where something claps and you just become a new person. donde alguien aplaude y ya eres una persona No, nueva. this is reality. Esta es la realidad. This is life. Esta es la vida. Your future's in your Tu hands. futuro está en tus manos. You want me to tell you something else? ¿Te digo algo más? Your future is not even in God's hands anymore. Tu futuro ya ni está en las manos de Dios. How do I know that? ¿Cómo yo sé esto? Because a long time ago in the book of Jeremiah, he prophesied it and Porque spoke hace it mucho over your life. en el libro de Jeremías Él habló sobre tu vida He said, I don't have plans to do wrong, y dijo, no tengo planes para el mal, but to do good for you. pero tengo planes para el bien para tu vida, that you may have a future. que puedas tener un futuro. So when he spoke it many years ago, Así que hace miles de años cuando Él habló esto, he placed your future in your hands. Él puso tu futuro en tus manos. Now my question is, Ahora mi pregunta are you es, going to walk through life looking at your future? ¿vas a caminar simplemente mirando tu futuro? Or are you going to walk through life being distracted by everything else ¿O vas a caminar en la vida distraído por todo lo demás that's going to cause you que va a causar to abort your future? abortar tu futuro? You are responsible for your future. Tú eres responsable por tu Oh, futuro. pastor, but if you know that the kind of home I came out Oh, from, pastor, pero si supiera el tipo de hogar que me criaron, look, you might have not had the best start, tal vez no tuvieses el comienzo mejor, but it's your responsibility to have a great finish. pero es tu responsabilidad tener una buena éxito, And stop making terminar bien. and stop making excuses that you're not educated and don't have enough money. Y and you're deja from de the hacer hood. excusas que no eres educado, que no tienes dinero. I know people who just crossed the border and they're selling tacos in the corner. Yo conozco gente que acaban de cruzar y están vendiendo tacos. Now that might not be your ideal type of Y business, tal vez no es tu negocio ideal, but it's not how they start. pero no es como comienzan, It's how they finish. es como van a terminar. Have you ever been there on King Taco? ¿Has ido al King Taco? I love that red sauce, man. That red sauce is good. Come on. Right? You know where he started? ¿Sabes en dónde comenzó? Selling tacos in the corner. Vendiendo tacos en la esquina. Come on now. The founder of KFC, El fundador de Kentucky Fried he Chicken, was in his 50s when it started. él tenía 50 años cuando And everyone comenzó. rejected him. Y todos lo rechazaban. It's not how you start, No es como comienzas, it's how you es finish. como terminas. The problem with you is El problema contigo you allow es, people to discourage you too easy in what you believe. dejas que la gente te desanime muy rápido en esas cosas que tú crees. You allow your circumstance to discourage you too easy from what you believe. Tú dejas que tus circunstancias te descrediten en esas cosas que tú has creído. But if you're going through hard times, Pero si estás pasando tiempos I want difíciles, you to know that God is in the midst of it. yo quiero que sepas que Dios está en medio de tu He's vida. at work. Él está obrando. I know it's hard when you're in the middle of it, Yo sé que es difícil cuando estás en medio del and you might problema not even understand what you're going through. y tal vez ni entiendes lo que estás pasando, But if you ask God, pero si le preguntas a Dios, He'll answer you. Él te va a contestar. Do you believe that? ¿Tú lo crees? Look what James 1 says. Mira lo que dice Santiago 1. Are you with me now? ¿Estás conmigo? This letter is from James, Esa carta es de Santiago, a slave of God of the Lord Jesus Christ. I'm writing to the 12 tribes Jewish believers. le estoy escribiendo a las 12 tribus. Verse 2. Dear brothers and sisters. Amados hermanos y hermanas. Who's he talking to? ¿A quién le está hablando? The church. A la iglesia. When troubles of any kind Cuando hay problemas de cualquier tipo, come your way,
vengan. I know you got troubles, Yo sé que tienen problemas, but you don't know what I'm going through. pero ustedes no saben lo que yo estoy pasando. We need to stop justifying why we can't become better Debemos de parar de justificar por qué no podemos mejorar. because you feel that your trouble is greater than anyone else. Porque tú sientes que tu problema es más grande que de los demás. See, pain and frustration El dolor y la frustración will cause you to feel like you're the only one that's going through it. te hace sentir como que si tú eres el único que está sufriendo. And if you don't handle pain and frustration the right Y way, si no manejas el dolor y la frustración correctamente, you might be tempted to carry that vas a ser tentado a cargar esto to justify your inefficiency, your inabilities para justificar tus inhabilidades, to become a better person. para convertirte en una persona mejor. I will become better, but it's like it's been so hard for Si me. fuera yo una persona mejor, pero es tan duro para mí. You know, as you go through troubles and high waters, Mientras que tú pasas por esos problemas, as you go through life, mientras que tú pasas por la vida and you overcome that y tú puedes sobrepasar esto by the power of Jesus con el Christ. poder de Jesucristo, And then you hear someone else kind of give a lame excuse. y después escuchas a alguien que da una excusa, You feel like slapping them. como que si quieres bofotearlos, But then you think that I'm the pastor, I can't slap them. y luego te pones a pensar, soy el pastor, no lo puedo And hacer. people like, I can't come to church, I've been working too long. O no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando mucho. It's like my mom died and I came to preach. Mi mamá falleció y yo vine a predicar. Do you see what I'm talking about? I'm not saying I'm better than you. Yo no estoy diciendo que soy mejor que tú. I'm just saying that in my hardest moments, Yo estoy diciendo que en mis momentos más difíciles, I know in who I believe. yo sé en quién yo he creído, And I seek peace that surpasses my y understanding. busco la paz que sobrepasa todo entendimiento. And I allow His power Y yo permito que su to poder perfect itself in my se weakness. perfeccione en mi debilidad. So it's not me walking strong. Eso no es que yo soy fuerte, It's Him carrying me while I'm weak. es que Él me está cargando mientras estoy débil. And that's what James is telling Y es us. lo que está diciendo Santiago. He said, when troubles of any kind come your way, Cuando cualquier tipo de problemas vengan a tu vida, consider it an opportunity for great joy. considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. You see, I love trouble. I love problems. A mí me gustan los problemas. When people come in with problems, I don't get all whacked out and like, oh my God, Cuando la gente viene y me habla de un problema, no me asusto. he's going to ruin it. O se va a arruinar todo esto. Because I've always believed Porque yo siempre he creído that I can either dismiss the problem, que puedo despedir el problema, confront it, or solve it, confrontarlo o but I'm resolverlo, not going to tolerate it. pero no lo voy a tolerar. See, problems are only opportunities Problemas son oportunidades to get you better para mejorarte a to ti, where God wants to take para you. llevarte a donde Dios te quiere llevar. And James is telling us in verse 3, Versículo 3. for you know that when your faith is tested, Porque ustedes saben que cuando su fe está a prueba, what makes you think that every time you go through problems, ¿por qué piensas que cada vez que pasas por algo, you blame it on the devil because he thinks you think he's attacking you? siempre le echas la culpa al diablo que él te está atacando? No. Your faith will be tested. Tu fe va a ser probada. Your endurance has a chance to grow. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. It means the way you handle the problem En la manera que lidias con el problema determines how much you grow as an individual. va a determinar cómo vas a crecer como I persona. heard a preacher one day say, Escuché a un predicador decir, stop praying for the rain to go away para de orar que se pare la lluvia and just learn how to dance in the rain. y aprende cómo a bailar en la lluvia. Look at verse 4. Versículo 4. So let it grow. Así que dejen que crezca. For when your endurance is fully developed, Pues una vez que su constancia se haya you will desarrollado, be perfect and complete, needing nothing. serán perfectos y completos y no les faltará That nada. word perfect Esta palabra perfectos means you will be mature quiere decir que va a ser madurado and complete. y completo. The next verse. How do I get there? ¿Cómo puedo llegar aquí? He gives his answers. If you need wisdom, Si necesitan sabiduría, ask your comadre. pídanselo a la comadre. If you need wisdom, Si necesitan sabiduría, have a pity party on social media. comiencen a lamentárselo en las redes Let me sociales. tell you something. Stop posting Dejen de poner posts, your situation on social media, tu situación en las redes, thinking people are feeling compassionate towards you. pensando que la gente va a tener compasión. No, they're just sitting there eating popcorn, browsing through your, No, ellos están comiendo palomitas mirando tus redes, laughing at you. riéndose de ti.
Look what James says. Mira lo que dice Santiago. If you need wisdom, ask our Si necesitan sabiduría, pídenselo a nuestro. who? ¿A quién? Generoso Dios. God is generous. Dios es generoso. God is willing to give you what you need. Dios está dispuesto a darte lo que necesitas. Not based on the fact whether you deserve it or not. No es si lo mereces o no. It's in his nature to be generous. Es en su naturaleza ser generoso. To give. Para poder dar. And give. Para dar. Because God believes more in you at times Porque Dios cree más en ti than you believe yourself in your current situation. de lo que tú te crees en ti mismo, en tu So he situación. said, Así que Él dice, ask our generous God and he will give it to you. pidan a nuestro Dios generoso y se los dará. He will not rebuke you for asking. No los va a reprender por pedirle. You know what that means? ¿Sabe qué quiere decir esto? God, I need this. Dios, necesito esto. God said, ask me. Él dice, And pídeme. he said he will not rebuke you for Y asking. no te va a reprender por pedir. Meaning that when you ask God, Cuando tú comiences a pedirle a Dios, God's not going to say, hey, John, Él no te va a decir, John, you ask him to help you. me estás pidiendo que te ayude, But come on, man, you ain't going to come to church. pero ni vas a venir a la iglesia. Right? Hey, Sherry, you asking God to help you. Le estás pidiendo a Dios que te ayude, God's not going to tell her, pero Dios no le va a decir a ella, hey, but you don't even pray. pero ni oras. I'm just using this example. Nada más es un You ejemplo. know, you don't even give your tithes and your offerings. No das tu diezmo ni tu ofrenda. What it means that God will not rebuke you. Cuando dice que Dios no te va a It reprender, means that God is not trying to see if you deserve it or have earned it. es que Dios no quiere ver si lo mereces. He's just saying that if you have a desire to become a better person in your next decade, Él está diciendo que si tú deseas ser una mejor persona en tu próxima década, ask me what you need and I will give it to you graciously. pregúntame qué es lo que necesitas y generosamente te lo voy a dar. Are you with me now? ¿Están conmigo? There is no better example in the Bible No hay ningún mejor ejemplo en la Biblia than that of the Apostle Paul que del apóstol Pablo, as he sat chained in a Roman prison. mientras que estaba en una prisión en Roma. Man, think about this. He's chained up in a Roman prison. Está encadenado en una prisión en Roma. And in spite of his circumstances, Y no importando su circunstancia, he's writing letters of hope and faith to the él rest of está the church. escribiendo cartas de fe y esperanza a las In iglesias. spite of his situation, No importando su situación, he's writing letters of hope and faith to his people. él está escribiendo cartas de fe y esperanza a su gente. So as he sat in a chain in the Roman prison, Mientras que estaba encadenado en una cárcel, waiting to be executed. esperando a ser ejecutado. See, there's something about learning how to listen to the words of a person who's in their last days. Tienes que aprender cómo escuchar las palabras que salen de una persona que está en sus últimos días. It took me a whole lifetime Me duró toda una vida to get to know who my mom was in her last week. para poder conocer a mi mamá en su última semana. Think about that. Piensa en esto. The conversations that I've had with her in her last days Las conversaciones que tuve con ella en sus últimos días will remain with me for the rest of my life. se van a estar conmigo por el resto de mi vida. So now Paul, Así que Pablo, in his last en days, sus últimos días, he writes a letter to Timothy. él escribe una carta a Timoteo And he pretty much tells Timothy y le está diciendo a Timoteo how to finish your seasons right, cómo poder terminar su temporada how to correctamente, finish your year right, cómo terminar tu año how to correctamente, finish your life right. cómo terminar tu vida See, we tend to correctamente. believe that the life we're living now Pensamos creyendo que la vida que vivimos el hoy is the real life. es la vida verdadera, It's not. pero no lo es. The real life La vida verdadera is the eternal life. es la vida eterna. And the only way to get to eternity Y la única manera de llegar a la eternidad is through Jesus es a través de Jesús and finishing right. y poder terminar bien. Because it's not how you start, Porque no es como comienzas, it's how you es como finish. terminas. Can I keep going? ¿Puedo seguir? Look, so this is the letter he wrote to him. Esta es la carta que le escribió. 2 Timothy 4:6. Segunda de Timoteo 4:6. Look what he says. As for me, my life has already been poured out En cuanto a mí, mi vida fue derramada as an offering to God. como una ofrenda a Dios. He's saying, my whole life, remember, he's waiting to be executed. Está esperando a que lo ejecuten y él está diciendo toda mi vida. If Paul didn't have perception, Si Pablo no tenía percepción, if Paul didn't understand God, si Pablo no entendía a Dios, he would have cursed God, él hubiera maldecido a Dios because he would have accused God, porque hubiera acusado a Dios, accused God acusarlo of abandoning him, de abandono, saying, I served you my whole life, diciéndole te he servido toda mi and look vida where I'm at. y mira en dónde estoy.
So he said, my whole life Así que toda mi vida was poured out as an offering fue derramada como una ofrenda a Dios, to the service of God al servicio de Dios and to win those who have believed in Jesus y Christ. para ganar a aquellos que han creído a Jesucristo. Are you with me now? He says, an offering to God, the time of my death is near. Se acerca el tiempo de mi muerte. And look how a man who's waiting to be executed sounds. Y mira cómo se oye un hombre que está a punto de morir. Before my mom passed, I said, Mom, Antes que mi mamá falleciera, le dije, I told Mam, her, speak to my life. habla mi vida. I told her, I want you to tell me all the things I'm doing wrong. Yo quiero que me digas todas las cosas que estoy haciendo mal. Now listen to me. I didn't ask her to blow my ego with all the things that I'm doing right. Yo no le dije que hiciera que mi ego creciera con todo lo que estoy haciendo bien. See, the things that I'm doing right Las cosas que estoy haciendo bien got me to where I'm at now. me trajo a donde estoy ahora. But if I learn the things that I'm doing wrong, Pero si aprendo de las cosas que estoy haciendo it's going to mal, give me to my next level, es lo level que me llevará a tomorrow. mi próximo nivel de la vida. Most people, Muchas de las they personas just like to be told how good they are, nomás les gusta escuchar que tan buenos son, but they don't want to hear the things that they're doing wrong. pero no quieren escuchar aquellas cosas que están haciendo mal. When you fix the wrong Cuando comienzas a arreglar las cosas malas de when tu you vida, grow es cuando creces and expand y comienzas a and expandir y elevate. comienzas a elevar. So I asked her all the things that I was doing wrong. Así que yo le pregunté qué estoy haciendo mal. And she said, nada, mijo. Y she said, nothing, son. I'm just lying. You Mentiras. know I'm lying, right? Ustedes saben que estoy mintiendo. And she spoke to my life. Y habló a mi vida. But then she also gave me some advice. Y también me dio consejo. He said, I've seen you serve God 20 years nonstop. Yo he mirado que has servido a Dios por 20 años sin And parar. that's in spite of all the hell we've been through in the past. Y atravesando infierno y todo. And she said, Y me dijo, you already know the key. tú ya tienes la clave. Keep serving God. Sigue sirviéndole a Keep Dios. serving God. Sírvele a Dios. Keep loving his people Sigue amando a su pueblo and stay humble. y quédate humilde. And those words are going to stay with me. Y esas palabras se quedarán conmigo. Now look what Paul told Timothy. Ahora mira lo que le dijo Pablo a In the Timoteo. next verse he said, I have fought He peleado the good fight. la buena batalla. Can you say that at the end of your days? ¿Tú puedes decir esto en tu último día? I have finished He terminado the race. la carrera. Do you want to say that at the end of your days? ¿Tú quieres decir esto en tus últimos días? And I have remained Y he permanecido faithful. fiel. Can you say that ¿Tú puedes decir esto at the end of your days? en tus últimos días? You know the problem with the understanding of our last days is ¿Sabe cuál es el problema en poder entender nuestros últimos días? that we just assume we're going to live forever. Que creemos que vamos a vivir para siempre nosotros. Your last day can be tomorrow. Pero tu último día puede ser mañana. You have to come to grips with reality. Tienes que aceptar la realidad. The Bible says that the day of tomorrow is promised to no one. La Biblia dice que el día de mañana es prometido a nadie. But if you're smart, Pero si eres inteligente, you won't let go of the hand of he who promises no vas a tomorrow. soltarte la mano de aquel que te promete la vida eterna. And we believe that we have a whole lifetime to get it Y right. pensamos que tenemos toda una vida para arreglarnos. You might be gone tomorrow. Pero mañana no puedes ya no estar con nosotros. I read a book Yo about leí un libro 25 years ago hace 25 años. called The 7 Habits of Highly Effective People. Los 7 hábitos de personas efectivas. And the first habit was Y el primer hábito era, start with the end in mind. comienza con tu final en mente. Think about that. Piensa en esto. Start with the end Comienza con tu final in mind. en mente. How do you get into your future? ¿Cómo puedes entrar a tu futuro? You create it, Lo you creas, see it, lo miras, you bring it back, lo regresas and you do whatever it takes to get there. y tienes que hacer lo que tengas que hacer para llegar ahí. Does that make sense? ¿Tiene sentido? In one of the segments, it said, imagine your funeral. Imagínate tu funeral. Your body's there. Tu cuerpo está ahí. And one by one, starting with your family, your Y wives and uno your kids, por uno, tu familia comienza. they're coming by to share some words of who you were. Vienen para compartir palabras de quién eras. What will you want them to say about ¿Qué you? es lo que tú quieres que ellos digan de ti? Think about that. Piensa en esto. Whatever it is that you want them to say about you, Aquellas cosas que tú quieres que ellos digan de ti, start living it now. comienza a vivirlo ahora. Start living it now. Comienza a vivirlo ahora. So Paul's saying, Así que Pablo está diciendo, next verse 8, and now ahora
the prize awaits me. Me espera el premio, The crown of la righteousness, corona de justicia, which the Lord, the righteous judge, que el Señor, el juez justo, will give me on the day of his return. me dará en el día de su regreso. And the prize is not just for me, Y el premio no es solo para mí, but for all who eagerly look forward to his appearing. sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Verse 9. Versículo 9. Now he gives Timothy the greatest advice Ahora le da a Timoteo el gran consejo to finish the season right. para terminar su temporada bien. Timothy, Timoteo, please come as soon as you can. por favor, ven lo más pronto posible. Verse 10. Demas, somebody say Demas, Demas has deserted me me ha abandonado because he loves the things of this life porque ama las cosas de esta vida and has come to Thessalonica, Crescens has come to Galatia, and Titus have gone to Dalmatia. y se fue a Tesalónica. Look what he's saying. Verse 9, right? Yes. He's saying, Él está diciendo, I did my race. yo ya he hecho mi But let me carrera, tell you something. pero déjate digo I algo. was mentoring Demas, Estaba mentoreando a Demas and Demas abandoned y me él me abandonó because he got distracted with the things of this world. porque se distrayó con las cosas de este mundo. Let me tell you something. One way to lose your purpose Una manera de perder tu is propósito to get distracted es el distraerte by the good things outside of your purpose. con las buenas cosas afuera de tu propósito. I don't want to be known as the guy who left and didn't finish his season. Yo no quiero ser conocido como el hombre que se fue y no terminó su temporada. See, they wrote this over 2,000 years ago, and his name is still there 2,000 years Hace after. 2000 años esto fue escrito y todavía está su nombre ahí. I don't want to be known as that guy. Yo no sé, quiero ser conocido como Demas. Principles in finishing our season right. Principios para terminar nuestra temporada bien. 2 Timothy 2:1-7. Segunda de Timoteo And I'll wrap it up. 2:7 y aquí termino. Timothy, my dear son. Timoteo, mi hijo. See, this is a father and son relationship. Esta es una relación de padre y hijo. Be strong through the grace Sé fuerte a través de la gracia that God gives you in Christ Jesus. que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús. You have heard me teach the things that have been confirmed Me has escuchado enseñar cosas que han sido confirmadas by many reliable witness. por muchos testigos confiables. Now teach this truth Ahora enseña estas verdades to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. a otras personas dignas de confianza que estén capacitados para transmitirlas a Paul otros. saying, I want to transfer to you Él está diciendo, te quiero dejar a ti what's helped me finish my race. lo que me ayudó a mí terminar mi carrera. Look what he says. Mira lo que dice. Endure Soporta suffering along with me el sufrimiento junto conmigo as a good soldier of Christ Jesus. como un buen soldado de Cristo Jesús. I think that Paul was using his surroundings Yo creo que a Pablo estaba usando lo que lo rodeaba to transmit a principle into the heart of Timothy. para transmitir un principio al corazón de Timoteo. Remember, he was in a Roman prison, Él estaba en una prisión and he might have seen the same prison guard y tal vez miró el mismo guardia come to work every day, que venía a trabajar todos los in días, spite of all the things he might have been going through in his personal life. no importando lo que estaba pasando en su vida personal. So I think Paul was impressed by that. Así que yo creo que Pablo se impresionó por todo And he esto might have used that as an example to tell y Timothy, lo usó como un ejemplo a decirle a Timoteo, you need to endure suffering tienes que soportar sufrimiento as a good soldier. como un buen soldado. What is a soldier? ¿Qué es un soldado? A soldier is someone who voluntarily El soldado es un voluntario enlisted que se enlistó into voluntariamente serving his country a servir a su país and his president. y a su presidente. So what he's saying is, Lo que él está diciendo be a es, soldier, sé un soldado, because the way you became one porque la manera que te convertiste was en that you uno voluntarily said you want to follow Jesus. fue que voluntariamente tú dijiste quiero seguir a Jesús. See, no one should make you come to church. Nadie te tiene que hacer venir a la You iglesia. shouldn't come to church because you're afraid to go to hell. No tienes que venir a la iglesia por el temor del infierno, Because there's people in church that might go to hell. porque hay gente en la iglesia que también se puede ir al I infierno. mean, I don't know that, but there's a high possibility. Yo no lo sé, pero hay una posibilidad muy alta. Because the parable of the prodigal son's brother, Porque la parábola del hijo pródigo the prodigal son left and he came back. se fue y regresó. The brother never left, El hermano nunca se but he fue, was never there. pero nunca estaba allí. See, stepping into a church doesn't get you saved. Entrando en una iglesia no te salva. Just as well as going into
a garage make you a car. Así como entrando a un garage no te hace un carro. Think about that. So Paul said in Timothy, here we go, Así here we go. Pablo está diciendo, Because I want to eat those tamales and the champurrado outside. queremos comer tamales y champurrados. And you cannot leave tonight without buying champurrado Y and no te tamales. puedes ir sin antes comprar champurrado y tamales. It's to support men's home Es and para apoyar el grupo de hombres. that God is doing great things in their Y life. Dios está haciendo cosas grandes en sus vidas. So even if you don't like champurrado and tamal, Así que si no quieres comer, just pay for it anyway. Don't take it so someone else can buy it. puedes dar una donación. Look what he says. Can I finish this, please? How do you stay focused to finish right? ¿Cómo te mantienes enfocado y terminar bien? Soldiers Soldados don't get tied up in the affairs of civilian life. no se enredan en los asuntos de la vida civil, For then they cannot please the officer who enlisted them. porque de ser así no podría agradar al oficial que los reclutó. Imagine you get sent to fight Te mandan, imagínate, a pelear in Afghanistan en Afganistán and you got caught up in everyday life. y te mantuviste ocupado en tu diario vivir. Met a girl, had kids, Conociste a una muchacha, tuviste hijos and you were drawn away from your mission. y se alejaron de tu misión. It doesn't say it's wrong to get married and have kids. Y no es que es malo casarte y tener hijos. It's just saying that when you do the right thing, Es decir, cuando haces lo correcto and if it's going to take you out of your mission, y si te saca de tu misión, it's a wrong thing. es algo incorrecto. Because you did the right thing at the wrong time. Porque hiciste lo correcto en el tiempo equivocado. Look at the next thing he said. You can stand on your feet so you can believe Ponte me. de pie. And athletes cannot win the prize Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio unless they follow the rules. a menos que sigan las reglas. In other words, you can't get the prize No puedes recibir el premio if you don't follow the rules. si no sigues las reglas. God is telling you how to get there. Dios te está diciendo cómo puedes llegar And aquí. you don't follow those instructions, Si tú no sigues las you instrucciones, can't get the prize. no puedes recibir el premio. The next thing he used, Y lo próximo que usó, and hardworking farmers should be the first to enjoy the fruit of their labor. y el agricultor esfuerza en su trabajo, debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Look at the next verse. Think about what I'm saying. Piensa en lo que te digo. The Lord will help you understand El Señor te ayudará a entender all these things. todas estas cosas. And this season, En esta temporada it's essential es esencial to fix your thoughts el poder arreglar tus pensamientos, on the things of God. poner tus pensamientos en las cosas de Dios. We are so entertained about what surrounds us Estamos tan entretenidos con las cosas que nos rodean that we might be risking the fact que estamos a riesgo, that you come to church only when you're bored arriesgar venir a la iglesia solo cuando estás aburrido or when you have nothing else to o do. cuando no tienes nada más que hacer. How many times have you known you were supposed to be here? ¿Cuántas veces sabes que tú tienes que estar en la Someone iglesia? calls you Alguien te llama to invite you a somewhere, invitarte a un lugar and because that seemed more y fun, porque es más agradable, más divertido, you went there, not here. te fuiste allá y no aquí. There's a time for everything under the Hay un sun. tiempo para todo bajo el sol. The thing is, La cosa es, we want to have fun all the time. nos queremos divertir todo el tiempo And we might risk the fact that y podemos tomar el riesgo we might only come to church when we have nothing else to do. el venir a la iglesia solo cuando no tenemos nada más que hacer. But if something else more attractive comes Pe- along the way, Pero si algo más atraído viene en el camino, we might choose that instead of lo this. escogemos eso en vez de esto. So he's saying we got to fix our eyes. Tenemos que poner nuestra vista. He is the God who understands every temptation. Él es el Dios que entiende toda tentación. And once you understand this, Y cuando tú entiendas esto, listen to me now, escuchen, you can shift your thoughts. puedes cambiar tus pensamientos, Because your victory porque tu victoria is connected está conectada to your ability con tu habilidad to shift your thinking. de poder cambiar tus pensamientos. How a man thinks, Así como el hombre piensa, he should be. tal será. God is in control of all seasons. Dios está en el control de todas las temporadas. Whichever season you're currently in, En la temporada en cual tú te encuentras, remember that God makes everything beautiful in this time. recuerda que Dios hace todo hermoso a su tiempo. And it's my job to just inform you how to finish. Y es mi deber el simplemente informarte en cómo puedes terminar. It is your job to become doers of what you listen. Pero es tu deber ser un hacedor de lo que escuchas. You want to finish right? ¿Quieres terminar bien? Let's get our commitment right. Hay que arreglar nuestro compromiso primero. Paul say Dijo el apóstol Pablo a soldier cannot get distracted by everyday affairs. que el soldado no puede ser distraído por la vida. And I'm not saying that those are bad things. Y no estoy diciendo que son cosas malas. A good thing Algo bueno out of your season afuera de tu
temporada it's going to produce a bad result. va a producir un resultado incorrecto. There are seasons where you can just chill and relax, Hay temporadas donde vas a simplemente estar relajado where you can have fun, y divertirte, but there are seasons where you need to be focused. pero hay temporadas donde tienes que estar enfocado. The Bible says a little bit of crossing of your arms Dice la Biblia que un poquito de cruzar los brazos and extending of your legs, y extendiendo tus piernas, and that's how fast your poverty is going to come y upon así de you. pronto vendrá tu pobreza. Because when it's time to get up and work, Porque cuando es tiempo de levantarte a trabajar, we're chilling. estamos puro relax. When it's time to believe, Cuando es tiempo en creer, we're discouraged. estamos desanimados. When it's time to pray, Cuando es tiempo de orar, we're doing something else. hacemos otras cosas. You need to know your season. Tienes que conocer tu temporada. In En 2020, el 2020 it's a new es season, una nueva temporada. a new Es una decade. nueva década. Think about it. Piensa en esto. Are you willing to do whatever it takes in the next 2 months ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que tengas que hacer en estos próximos to 2 finish meses right para terminar bien? so you can get into a decade of blessings and Para opportunities? entrar a una década de oportunidades y bendiciones. Or kind of lose focus, ¿O quieres perder tu enfoque and it'll take you the next decade to get it y right? te va a tomar otros 10 años para arreglarte? Listen, man, and I think this is important for you to understand. Esto es importante que entiendas. Take the piano out the monitors. God works in times and seasons. Dios trabaja con temporadas. He opens Y tiempos. he opens the door of opportunity, Él abre la puerta de oportunidad and if you step in, y si tú entras, you win. ganas. And if you don't, Y si no entras, he closes the opportunity, Él cierra la oportunidad. and only he knows when the next opportunity is going to be Y open. solo Él sabe cuando se abre la próxima oportunidad.